नमस्कार। मु आउ थरे आपण मानकु ओडिया सब स्कूल पाठरे स्वागत करूअछि। बंधु आमे केते सप्ताह धरी बा एही 3 मासरे आमे आलोचना करूछु आदि पुस्तक। प्रारंभ रे आमे आलोचना करिथिलु सृष्टि विषय। तापरे आमे आलोचना करिथिलु आदवंक विषय। तापरे आमे आलोचना करिथिलु नहंक विषय। तापरे आमे आलोचना करिथिलु अब्राहमंक विषय। तापरे आमे आलोचना करिथिलु जाकुबंक विषय। आ गत सप्ताह रे आमे आलोचना करिथिलु जोसेफंक विषय। जोसेफ आउ तांको भाईंक विषय। जोसेफ किपरि जो दिन तांको पिता आदेश देथिले कि तुम्हे अपना भाई मानक पाखकु जाई से मानक विषय जानी आसिया मानक कुह आउ सेई समय ठारू जोसेफंकर जहा दुख आरंभ होइथिला। आउ एही सप्ताह रे आमे देखुछु जोसेफ किपरि एक वशिष्ठ विराट देश इजिप्ट जहाँ आमे मिस्र देश बोली कहू से मिस्र देशर शासक प्रधानमंत्री रूपे से फारों द्वारा नियुक्त करा जायथिले। चलंतु यह स्पष्ट रूपे जानिबा पाई आमे प्रथमे प्रार्थना करिबा तापरे एही पाठ आमे ध्यान करिबा। चलंतु प्रार्थना करिबा। हे आम्भ मानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता वर्तमान जो समय मानकु देयछ सही सब स्कूल पाठ पढ़िबा पाई जेपरि गत सप्ताह रे आमे शिक्षा लाभ करिथिलु जोसेफंक विषय। आज भी जोसेफंक विषय आमे आलोचना करबा को जाउछु। आमानंको बुद्धि रे ज्ञान रे शक्ति रे परिपूर्ण कर। पवित्र आत्मा द्वारा बाप्तिजित कर जेपरि कि ताहांको साहाय्य द्वारा आमे जोसेफंको कहानी जोसेफंको जीवन विषय आमे भल भाबरे जानि पारिबो जेपरि कि ताहांको अनुभव आमानंको जीवन रे लागू करी आगु को बढ़ी पारिबो। धन्यवाद अर्पण करू जेहेतु आम्भर प्रार्थना तमे सुनि अछ यीशुको नामे आमेन। बंधु चलंतु आउ थरे आमे एही सप्ताह पाठ शिक्षा करिबा। एही सप्ताह पाठ होछि जोसेफ मिस्रर शासक बा जोसेफ मिस्र देशर प्रधानमंत्री। इंग्राजी रे कहा जाउ अछि जोसेफ द प्रिंस ऑफ इजिप्ट। बंधु आमे गत सप्ताह जोसेफंक विषय जानिथिलु किपरि से तांको भातृ मानक ठारू बिक्री होई पोटीफरंक द्वारा जहा निंदित होई कारागार थिले और कारागार रे जेपरि से समय कटाउथिले से कारागार अधिकारी तांको अधीन रे दायित्व देथिले। आउ जो स्वप्न से व्यक्ति माने देखिथिले से व्यक्ति मानक स्वप्न जोसेफ से मानकु बुझेई कहिथिले। आउ आमे गत सप्ताह रे देखुछु से जे अंगुर रस प्रधान अंगुर रस जाके फारों को दियंती से जेबे फारो राजांकर स्वप्न बुझिबा पाई अन्य माने चेष्टा करूछंती जेबे फारो राजा अपना देशर समस्त बुद्धिमान वैज्ञानिक मानकु ज्ञानी मानकु डकाई
अपना स्वप्न विषय कहले आउ तार अर्थ बुझिबा पई से चेष्टा करुथिले आउ सही समय आमे देखुछु एही प्रधान जे कि अंगुर रस दियंती सेई पारो राजा को सेते बेले ताहांको स्वप्न विषय जोसेफ को विषय मन रे आसे आउ ताहांको विषय से चलंतु एही सप्ताहर सन्य पद आमे देखिबा एही सप्ताहर सन्य पद होछि जिसा आदि पुस्तक 41:41 आदि पुस्तक 41:41 आमे देखुछु आदि पुस्तक 41:41 रे एही परि फारो राजा कहउछंती पर जोसेफଙ୍କୁ आहुरी कहिले देखो आम्भे तुमको समुदाय मिस्र देश उपरे नियुक्त कलु केडे सुंदर भावरे सही मिस्र देशर पर जोसेफଙ୍କ उपरे अपना सारा देशर दायित्व नियुक्त करुछंती अपना सारा देशर कार्य जोसेफଙ୍କୁ नियुक्त करुछंती आमे जदि आदि पुस्तक 41 पर्व पढ़िबा सेठी आमे जोसेफଙ୍କ आउ राजाଙ୍କ विषय में पावछु राजा कहंती कि एही व्यक्तिଙ୍କ ठारे परमेश्वर अछंती आउ से परमेश्वर को भय करूछे आमे गत सप्ताह रे देखिलु कि किपरि जोसेफ पारो को कहिले कि एही स्वप्न मनुष्य द्वारा आसी नहीं बरं परमेश्वर को द्वारा आसी आउ एही स्वप्नर विषय सब परमेश्वर ही जानी छंती एही परि से कहिले आउ विशेष भाव रे एही जो स्वप्न पेरो देखतिले से स्वप्न थिला आर्थिक विषय से दुर्भिक्ष विषय आउ जेबे से स्वप्नर अर्थ पेरो राजा जानिले आउ से देखि पारले कि अपना राज्य रे जोसेफଙ୍କ परि केही नहांती जेतु जोसेफ परमेश्वर ठारे विश्वास करूछि आउ परमेश्वर तांको ठारे अछंती आउ एहा देखि जोसेफ सही दायित्व देले वर्तमान जोसेफ मिस्र देशर एक शासक उच्च शासक जहां में प्रधानमंत्री कहूछु समस्त देशर दायित्व जोसेफଙ୍କ परे बंधु जेबे आमे परमेश्वर ठारे विश्वास करू जेबे आमे परमेश्वर सह रहू जेबे आमे परमेश्वर साहाय्य परमेश्वर कार्य परमेश्वर आश्चर्य विषय संदेह न करे तांको कथारे विश्वास करू आउ से विश्वास रे आमान को जीवन को से गति रे चलाऊ तेबे आमान को जीवन रे जो प्रकार असुविधा आसु बा विपद आसु ताड़ना आसु संकट आसु आमान को से परमेश्वर उद्धार करिवे आउ परमेश्वर आमान को उच्च स्थान को एपरि आमे एठी देखुछु जोसेफ जे कि कारागार रे थिले जे कि कारागार रु ता पूर्वरु ओटी भरंक घरे थिले आ ता पूर्वरु जे परि अपना भाई माने ताको बिक्री करथिले आ एही सबरे जे परि जोसेफ जो दुख जो कष्ट जो बाधा निज घर टू दूर होई जो दुख से गति करुथिले आ परमेश्वर से दुख बाहर करे मिस्र देशर प्रधानमंत्री कले आमे देखुछु ए जो 7 वर्ष रे बहुत शस्य हैला आ से शस्य सब जोसेफ एकाठी करी बड़ा बड़ा गोदाम रे ताकू जेतु से 7 वर्ष जहाँ फारों द्वारा स्वप्न आसथिला
ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇ 7 ବର୍ଷକୁ ଦର୍ଶାଇବ ବୋଲି ଯୋସେଫ କହିଥିଲା। ଆଉ ତାହା ଅନୁସାରେ 7 ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ବହୁ ରୂପେ ସଫଳ ହେଲା, ଫସଲ ହେଲା। ଆଉ ଶସ୍ୟ ବହୁ ରୂପେ ସେ ଗୋଟେ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାର ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ତାପରେ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସେଇ 7 ବର୍ଷ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଉ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠାରେ ବି ଧନ ନାହିଁ, ଧାନ ନାହିଁ, ବା ଗହମ ନାହିଁ, ବା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ କି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ 41 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଶେଷ ହେଲା, ସେହି ଲୋକମାନେ ଫାରୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ଫାରୋ ରାଜା କହିଲେ ଯାଅ ଯୋସେଫ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଯାହା ଯାହା ଯୋସେଫ କହିବ ତାହା କର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସେହି ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକ ବିକ୍ରି କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଖାଲି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ନୁହଁ, ବରଂ ଆଖପାଖ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନାନ ଦେଶରେ, ଯଦି ଆମେ କେନାନ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅବ୍ରାହମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉର ଦେଶରୁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମକୁ ଏହି କେନାନ ଦେଶ ତୁମ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଏଠି ବାସ କରିବେ, ସେମାନେ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ କରିବେ ବୋଲି, ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ନାତି ଯାକୁବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାନ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଯାକୁବ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଶୁଣି ପାରିଲେ କି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଶସ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆପଣା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଯାଅ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯାଅ, କିଛି ଶସ୍ୟ କିଣି ଆଣ, କିଛି ଗହମ କିଣି ଆଣ, ଯେପରିକି ଆମର ସାରା ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଏହିପରି ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ଯେବେ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେବେ ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୁଲ ବୁଝି ସେମାନେ ଭାବିଲେ କଣ ଆମେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପଢିବୁ କି, ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେ ରହିବୁ କି, ସେ ଆମର ଶାସକ ହେବ କି, ଆର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କିପରି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ବୋଲି ସେମାନେ ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଏଠି ସଫଳତା ହଉଛି। ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ, ସେଇ ସେବକ ଥିଲେ ଯୋସେଫ। ଆଉ ଯେବେ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆଉ ସେ ପଚାରିଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପଚାରିଲେ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସେ ପଚାରିଲେ କେତେ ଭାଇ କେତେ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ପଚାରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁକୁ ସବୁ ସତ କହିଲେ, କିଛି ଲୁଚାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଖାରେ ଗହମ ଭରାଇ, ସେ ଗହମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଇସା ସେମାନେ ଗହମ ଦ୍ୱାରା
पाइथिले बा बिक्री जो पैसा से माने देइथिले सेही पैसा वर्तमान आपना गहम सेही बस्तारे अछि जेबे से माने अधयात्रा कले जेबे से माने खाइबा पाई गोटे स्थान रे रहिले और जेबे अपना बैग खोलले बा बस्ता खोलले से माने पाइले अपना पाख से माने फेरिले नहीं से माने निज घर को चली गले आउ एई सब विषय निज पिता को कहले मन रखंतु या पूर्व से कहले तुम्हें दुत थर आसला बेले तुमर छोट भाई बेंजामिन को आनिबो आ जते बेले बेंजामिन के आसीबो आनिबो सेते बेले ए जो भाई वर्तमान कारागार रे अछि ताको तुमने नेबो बोली बंधु हमें देखो आउ आप भाई माने किपरि से परीक्षा रे सफलता होचंती ताहा भी आमे देखो बंधु शैतान हम मानक जीवन रे अनेक प्रकार परीक्षा आमे परमेश्वर सह विश्वास रे अछुकु नहीं जहाँ आमे विश्वास करूछु से विश्वास रे चलुछु कि नहीं शैतान भी हम मानक परीक्षा करन आ बेले बेले शैतान रो प्रलोभन रे पड़ी आमे परमेश्वर को छाड़ी देइथो मात्र जोसेफ शैतान रो प्रलोभन रे पड़ी केबेले परमेश्वर को छाड़ी बंधु आमे देखोछु जेबे सेई शस्य सब शेष होई गला आउ थरे याकूब अपना पुत्र मान को कहले कि जाओ मिस्र देश को जाई गहम बा खाइबा खाद्य द्रव्य आण जेपरि कि आम परिवार बंचिब मात्र आमे एठी देखुछु जेपरि जोसेफ कहिथिले जते पर्यंत तमे बेंजामिन को आनिबो नाही तेबे मोर मुख देखिबो नाही तेबे ही तुमको विश्वास करबी कि तुम्हें गुप्त चोर नुह बंधु आमे देखिलु जोसेफ किपरि सेमानकु प्रश्न करथिले मु जाने तुम्हें गुप्त चोर एही देश को देश रे कोन अछि ताहा जानिबा पई तमे आसी अछ बोली जोसेफ सेमानकु प्रश्न करथिले आ सेमाने कहले नाही आमे सही लोक नुह आम गोटे पितार पुओ जे कि वर्तमान से केनान देश रे अछंते आ वर्तमान जेबे याकूब अपना पुओ मानकु कहले जाओ आउ थरे से ही मिस्र देश को खाद्य द्रव्य आनिबा पाई सेते बेले आमे देखुछु से माने कहले आमे कदापि जीवु नाही काहे कि से ही देशर राजा अमान को आदेश देइछंती जेते पर्यंत तुमर कनिष्ठ भाई बेंजामिन को आनिब नाही तेबे तमे आसीबो नाही यदि बेंजामिन को तमे आम सहित जीवा पाए अनुमति दउछ तेबे आमे जीवु बोली भाई माने कहले आमे देखु याकूब एते दुख रे कहले मो वृद्ध काल रे काहे ए सब आणु अछि मोर पुओ जोसेफ वर्तमान नाही आउ जे कि कनिष्ठ पुओ ताकू भी तमे नेबा को चाहूछ तेबे आमे देखो जे कहंती यदि मो जो बेंजामिन को न आनिबी ताहले मोर एई पुओ मान को बोध कर बोली बंधु आमे देखुछु तापरे पिता अनुमति और जेबे बेंजामिन आउ भाई समस्त मिसी से ही मिस्र देश को जाहांती आउ जोसेफ देबे अपना भाई मान को देखंती विशेष भाव रे बेंजामिन को देखंती से बहुत बहुत ताको अलंगे ताको निज हस्त रे नहीं आलिंगन करंती चुम्बन दियंती आउ कहंती आउ सेमानकु खाइबा पाई
रहिबा पाई बंदोबस्त करागला। ଆଉ ଯେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏମିତି ବସିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଠୁ କନିଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ କିଏ? ବେନ୍। କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ କିଏ? ବେଞ୍ଜାମିନ। ଆଉ ଯେବେ ବଣ୍ଟନ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଉପହାର ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଦିଆଗଲା, ମାତ୍ର ବେଞ୍ଜାମିନକୁ 5 ଥର ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯେବେ ଏଇପରି ଘଟୁଥିଲା, କାହା ମନରେ କିଛି କ୍ରୋଧ ନଥିଲା କି କିଛି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ପ୍ରେମ, ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେବେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଆପଣା ଭାଇଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱସ୍ଥ ସବଳ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣିଷ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲି। ସେ ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରିଶେଷରେ ଯେବେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଫେରୋ ରାଜା, ଫେରୋ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାନ ପାତ୍ର ବେଞ୍ଜାମିନଙ୍କ ଅଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଆଉ ଅଧ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ କିପରି କରିଅଛ? ଆମ ରାଜା, ଆମ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସେବା କଲେ, ଆଉ ସେଇ ସେବାରେ ତମେ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛ କି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତୁମେ କିପରି ଆମର ମାଲିକର ସେହି ବେସନ ନେଇଅଛ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯାହା ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ବୋଲି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଯୋଉ ପାନପତ୍ର ସେଇ ବେଞ୍ଜାମିନଙ୍କ ବେଗରେ ବା ଅଖାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ବେଞ୍ଜାମିନ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମରିଯିବେ। ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏ ଧନକୁ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ଫେରି ଆସିଲେ ଯୋସେଫକୁ ପାଖକୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋସେଫ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପରିଚୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲ ସେଇ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତୁମେ ସେଇ ସବୁ କରିନାହ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ମୁଁ ଏଇ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଆସି ଆପଣା ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି, ତାହି ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ପରି ଆସିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ବେଲେ ହେ କେବେ ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା, ସେଇ ସବୁ କେବେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ର ଦେଶର
एक प्रधानमंत्री रूपे अधीन सारा मिश्र देश तेबे आमे परमेश्वर ठारे सही परी विश्वास रखिबा निश्चित रूपे परमेश्वर मानक से एपरी योसेफ परमेश्वर ठारे संपूर्ण रूपे विश्वास कले वर्तमान जदि आमे सही परी करिबा जो ईश्वर एही सारा पृथ्वी को सृष्टि करिसंती जो ईश्वर तुम मान को मत सृष्टि करिसंती निश्चित रूपे सही परमेश्वर मान को तांको आशीर्वाद रे परिपूर्ण करिवे और जो जो इच्छा आम जीवन रही ताहा सब से पूर्ण करिवे तेबे आमे तांको ठारे ताहांको प्रतिज्ञा विषय आमे विश्वास रूपे चलिबा ताले चलंतु से परमेश्वर रे विश्वास करी ताहांको मधुर नामे आमे प्रार्थना हे आम्भ मानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह धन्यवाद अर्पण कर प्रभु वर्तमान जो वाक्य तुम सबस्कुल पाठ द्वारा शिखिलु जोसेफ जीवन विषय ताहा जेपरी आम मान जीवन रे लागू करे आम जीवन एही जगत रे आगु को बढ़े आ तुम सही आगमन पाए आमे अपेक्षा रे रही पारिबो आम पाप सब तुम सही बहुमूल्य रक्त रे परिष्कार रूपे धोइदियो आओ परिशेष जेबे तुम्हें तुम सही सहस्र दूतों सह अपना साधु मान संग्रह करने सेते बेले एक बासस्थान दियो बोली त्राणकर्ता प्रभु यीशु मधुमय नाम रे ए छोट भिक्षा मांगुछि सुनि ग्रहण कर आमेन नमस्कार।